solubility? Boleh? Metallic bond? Senang? Okay, something you need to read and understand. Okay, so kalau tak ada apa, we will start with your gas. First and foremost, ada nota gas depan mata? Correction. Alright, page 3, please. Jumpa salah apa? Anybody can tell me what's the mistake that I made? Ada salah ke Miss Wong? Tak tahu baru buka nota first time. Alright, page 3. Any mistake? No? Semua sama? Oh dear. Real gas, kat situ ada satu section. I think a section yang dia tulis real gas sebagai title. Betul? Cuba baca intipati dalam tu. Adakah dia real gas? Adakah dia real gas? Ayat pertama tu dia dah tulis dah. Betul? Alright, benda tu bukan real gas. Benda tu adalah ideal gas. So that section is not a real gas. That section is an ideal gas. Salah saya, definitely. Okay. Page 7. Bergerak ke page 7, kamu ada satu formula about ideal gas equation class with mass and also molar mass. Pergi kat page 7, kalau tak silap saya page 7, bawah sekali. Okay. Adakah equation tu betul? Equation dalam kotak tu. Tengok tak video? Siapa yang tengok video dia akan perasan equation ni salah. Adakah dia mass equals to MR RT over PV? No. Hafizah? Mass equals to? P MR per RT. Thank you. This is the correct formula. Okay, change it. Saya tak tahu macam mana saya salah type. Please. V hilang PVMR. Hang pun baca salah. Cheese. PVMR. PVMR. H. PVMR. Okay, kita akan tengoklah yang ni equation ni hari ni. Alright. Equation tu salah ya. Siapa yang tengok video dia akan perasan. Dan kalau siapa yang tengok derive kat atas tu pun kamu akan perasan sebenarnya equation tu salah lah. Okay, so I found these two correction. I apologize on my side. It's definitely my bad not going through it. Typo kat situ. Alright, going into your gas, first thing that we will talk about is kinetic molecular theory. Okay, what is actually kinetic molecular theory? Alright. Kinetic molecular theory, ada berapa assumption yang kita akan belajar, yang kita akan tengok dalam ni sekarang? Anybody? 5. Alright, Azri, 3 tu datang dari mana? 5. We have 5 kinetic molecular theory that you need to know. Dan di mana kalau soalan tanya, kamu kena boleh state what is kinetic molecular theory. This kinetic molecular theory is extremely important. We will be using this throughout the entire gases chapter. Alright, kalau nak explain apa-apa pasal gas, kita akan guna apa kinetic molecular theory cakap. Okay, so we have 5 kinetic molecular theory that you have on your notes, which is this 5. Everything talking about gas, and you realize that I love to use the word gas particles. Benda pertama yang saya nak tekankan kat sini, kadang-kadang kamu jumpa gas atom dalam nota saya. Kadang-kadang Miss Wong guna gas molecule. Okay. And kenapa boleh jadi gas atom, boleh jadi gas molecule? Sebab gas boleh wujud duduk seorang ataupun boleh duduk dalam bentuk diatomic. Contoh, yang molecule adalah like your oxygen gas, carbon dioxide gas, carbon monoxide, your nitrogen gas, nitrogen dioxide, semua ni molecule. Kalau atom, contoh atom yang paling senang, your neon, argon, krypton, your noble gas, group 18, diorang adalah gas atom.
Dan bila Miss Wong guna gas particles kat sini, it represent both of them. Okay, gas particles adalah general, it represent all gases, tak kisah dalam atom atau molecule. Okay, so we are going to, saya kena explain lah yang ni setiap satu, especially dua ni. Okay, so we are going, alright, boleh Fazli ni, Anis dengan Fazli ni boleh. So we are going into each and every one of them because I don't want you to memorize by heart. So kalau kamu faham, benda tu jadi lebih senang. So very quickly we go through that. Okay. So gas particle are moving continuously in a random motion. I think yang ni akan jadi obvious when we compare your gas, your liquid and also your solid. Okay. Yang ni akan jadi obvious. And everybody knows this. Gas particle will move not only continuous but in a random motion. Kalau kamu tengok yang ni betul-betul, you spend about 30 seconds looking at it, you realize that particles tu takkan ulang jalan yang sama. Dia akan langgar ke kiri, kanan, atas, bawah. Dia tak ada direction. Dia tak perlu guided. Dia tak ada jalan. Okay? Dia langgar ikut suka hati. Dan next, dia takkan berhenti bergerak. Kalau gas tu berhenti bergerak, saya duduk kat sini, oksigen gas kat sini dah habis, saya mati dah weh. Kenapa kamu duduk kat setempat and you still can breathe non-stop and still alive? Because the gas is moving. Oksigen gas kat sini habis, tak apa, oksigen gas tempat lain akan bergerak. Okay? Kalau gas tak bergerak, we die a long time ago. Okay? So next, this one. Apa maksud tiny particles? I think you agree. Apa maksud negligible volume? Anybody? Not significant. Not significant. Alright? I can use the word not significant rather than the word not exist. Kalau saya guna perkataan not exist, dia macam letak logik. Dia ada. Alright? Dia ada. Tetapi dia sangat-sangat kecil. Alright? Saya bagi contoh yang sangat senang sebelum I use this. Any football fans? MU? I'm not a football fan. I hate football. I mean, you have how many people? 12 orang, 24 orang kejar satu bola yang kecil. And I don't understand. But they're so freaking rich. Alright, and the only stadium that I've been to is Manchester United Stadium. It's huge. Very huge. Dan apa maksud gas consists of tiny particles that macam Nawash kata, the volume is not significant. Kalau saya duduk kat stadium yang sangat besar dan Miss Wong duduk seorang kat tengah tu. Okay, saya ada 29 orang kelas kamu. Saya bawa semua 29 orang ni pergi kat UK, kita pergi kat MU punya stadium. Saya gurau je sayang, we are not going anywhere. Okay? So 29 of us sitting on this big, huge stadium. Dan saya cakap bergerak rawak. Semua duduk kat satu corner yang berbeza. Kehadiran kita dalam stadium yang besar tak signifikan. Kalau orang nak cari, kamu pun kena ambil masa hang duduk kat corner mana. Betul? Alright? That is what we mean. We have a huge volume. My container is this big. This is the volume of my container, my space. Tapi bila saya pause my gas, I realize that my gas is only this small. Every one gas particle, this one is one gas particles. I tak tahu kamu perasan ke tak, sebab tak ada siapa dan saya duduk di mama yang sangat besar, pantulan suara saya sangat tinggi. Kamu dengar okey ke? Saya dengar suara yang saya repeat 2 kali. Macam ada hantu pula tiba-tiba. Saya takut semua lampu saya buka. Alright. Takut tak takut. Siapa yang balik sukarelawan hari tu, hang duduk bilik tu, lepas tu floor tu tak ada orang. Hang tak takut? Tipu. Alright. So gas particle over here. Apa maksud teacher kat sini? Volume adalah volume untuk setiap satu biji. Satu biji, satu orang. Okay, so the negligible volume that I means over here is the negligible volume of each gas particle. Setiap satu. Kenapa saya insist perkataan setiap satu? Ingat tak stadium tadi? Kalau semua orang pergi duduk kat satu tempat. Saya bawa 29 tambah saya 30 orang, kita duduk kat satu corner. Alright, pada stadium tu. Mengambil ruang tak? Alright, tak, semua orang, satu kotak besar. Semua orang duduk satu corner. Mengambil ruang tak? Tak mengambil juga. Semua duduk dalam ni. Kat sini kosong. Kamu pergi kat satu stadium besar, 30 orang duduk kat satu corner je. Kamu jadi obvious tak?
Jadi obvious kan? Kamu akan jadi significant. Kalau semua orang duduk satu tempat, significant lah kamu jadi obvious. Tapi bila gas, dia takkan duduk satu tempat. Bila gas, dia akan bergerak rawak. Betul? Dia akan duduk kat tempat yang berasingan. So kehadiran satu biji di kawasan yang besar, kehadiran dia akan jadi not significant. Alright? So apa maksud kita kata negligible volume? Bukan volume of gas. Volume of gas akan obvious. Saya ada botol, botol tu ada gas. Botol tu ada gas dan dia penuh dengan gas. Alright? The volume of the container will be equals to the volume of the gas. Tetapi apa yang kita boleh ignore, apa yang kita boleh jadi tak significant adalah setiap satu biji ni. Okay? So what I want to clarify over here is one thing. Kita belajar dua jenis volume. Satu adalah volume of gas. Satu lagi adalah volume of one gas particle. Alright, satu biji dengan semua. Dan yang kita nak ignore, sayang, yang kita nak ignore adalah volume of one gas particle. Okay? Make sense? Nampak jelas? Tu dua beza dia. So dalam otak kamu, kamu kena boleh bezakan dua benda. Satu, volume of gas. Jumlah kehadiran gas ada. Tetapi kehadiran setiap biji gas akan jadi tak obvious sebab kecil sangat. Kecil sangat dan duduk di kawasan yang sangat besar. Okay, yang inilah yang kamu akan pening sikit. Next, yang ni pun senang je, yang ni logik. Soalan saya, kenapa gas boleh bergerak rawak and non-stop? Why the gas can move continuously and non-stop? Because the intermolecular forces between the gas particles are negligible. Like Noah say again, negligible is not significant. Alright? Kenapa dia boleh bergerak rawak? Because between the gas particles over here, between all these gas particle, we have intermolecular forces. Kalau saya kata tak ada daya tarikan tu tipu lah. Alright, kalau tak ada daya tarikan tu tipu. Ada daya tarikan, tetapi daya tarikan kita very weak. Lemah sehingga macam tak wujud. Bayangkan saya ada dua gas particles, antara diorang sangat lemah. Alright, dan bila antara diorang sangat lemah, saya boleh bergerak ke mana-mana yang saya suka sebab kawan saya tak tarik saya. Ataupun ayat yang lebih sesuai, kawan saya tak mampu nak tarik saya. Daya tarikan antara kita terlalu lemah. Hang nak pergi kiri, aku nak pergi kanan. Ikutlah. Kita tak tertarik. Alright, that is what we mean by the weak intermolecular forces of attraction. And it's so weak until we can actually ignore it. Alright, that's why your gas can move non-stop. And that's why when your mom cooking in the kitchen, you smell it in your room. Okay, that is your life in your chemistry. Kenapa mak kamu duk masak kat dapur, saya bau kat sini? Kalau daya tarikan gas tu adalah sangat kuat, bau tu akan duduk kat dapur je. Tapi kenapa bau tu boleh sampai kat bilik? Because the gas particles is moving non-stop. Alright, easy, simple. Okay, itulah reason dia. And then, yang ni sangat senang. Gas boleh bergerak non-stop dan dia kekal laju. Look at it for a bit. Tak ada satu gas particle saya yang slow down kat sini. Kenapa dia tak slow down? Because during dia berlanggar, the collision ada dua jenis. Pernah, harap tak pernah lah, alright? Saya tak nak kamu pernah pun, ever in your life, okay? If you ever come across accident in highway, there's two type of accident. First type of accident adalah bila MCO highway tak ada orang. Highway tak ada kereta. And most of the time, that type of accident is killing. Sebab kamu tengah laju. Dan bila kamu tengah laju, collision yang kamu buat adalah perfectly elastic. Perfectly elastic bermakna kereta yang laju langgar divider, kereta tu akan berlantun balik tak tahu ke mana. Sebab tu orang tu mati. Okay? Bila kamu bergerak sangat-sangat laju, your collision most likely will be perfectly elastic. Perfectly elastic means the moment saya langgar, saya akan lantun balik. And you know what is the best thing and the worst thing of this type of collision? During this perfectly elastic collision,
no loss of energy. Bila no loss of energy, kinetic energy will remain high. Bila kinetic energy remain high, you will remain moving that fast. Alright? Sebab tu kereta yang bergerak laju dan dia bila berlanggar, dia akan lantun lagi jauh. Betul? I think you learn this in your physics. Betul? Bila kamu langgar laju, dia akan lantun lagi jauh. Sebab apa? Sebab bila kamu bergerak laju, collision, pelanggaran yang berlaku adalah perfectly elastic. Tenaga tak hilang. So bila kamu langgar, kamu lantun balik, tenaga yang sama akan lantun balik jauh tu. That's why it's killing. Alright, second type of collision. Bila highway tengah jam, balik hari tu siapa yang naik Cameron dia tahu hari tu kan. Alright, dia naik Cameron dia jam gila ni. Second collision adalah kamu tengah jam, kamu tengah slow. So kamu langgar kereta depan slow dan kamu lekat. Tu. Alright, langgar dan kamu lekat. That is non-elastic. And that type of collision, kinetic energy akan berkurang. Sebab tenaga kamu akan hilang. Okay. So this type yang penting is a perfectly elastic. There is no loss of energy. That's why kinetic energy will remain that high. And looking at it, lepas dia berlanggar, dia masih akan bergerak laju. Sebab tu bau bila dari dapur, dia takkan berhenti kat ruang tamu. Dia akan masuk sampai bilik. Alright? Sebab kat gas, daripada dapur dia nak sampai kat ruang tamu, dia dah berlanggar dah dengan banyak gas. Tapi kenapa dia still boleh sampai kat bilik? Sebab kinetic energy is still that high. Dia still boleh bergerak. Okay? Kalau dia berhenti, duduk kat certain tempat je lah bau. Okay? Make sense? Alright, siapa yang duduk dekat dengan kafe bau makan apa sekarang? Alright. Ramai dah kan yang duduk kat college? Tak tahu. Okay ke so far yang duduk kat college? Rasa menyesal balik. Makan tak sedap. Come on guys. Because makan tak sedap hari inilah kamu rindu mak kamu masak. Betul? Sebelum ni duduk kat rumah boring mak asyik masak benda yang sama je. Ikan masak ikan yang sama, ayam yang sama, betul? And now you miss it. Life people, what comes around goes around. Okay, very last but not least. Yang ni sangat senang je. Panas, gerak laju. I think this one is something that you will come across most of the time these 2 hours. Temperature high, kinetic energy high. Kinetic energy high, move faster. Yang ni saya rasa tak ada apa nak cerita. Semua orang duduk atas kerusi sekarang. Cuba kalau saya letak lilin bawah kerusi kamu. Kamu rasa kamu duduk diam ke kamu bergerak? Betul? High temperature, kinetic energy high. Okay, I want to introduce a bit over here. If you realize saya takkan lompat terus. Whenever I say temperature high, I will mention the word kinetic energy. Alright, jangan lompat terus kepada temperature high bergerak laju. Saya tak nak. Temperature high, kinetic energy high. So if you look at it, we never mention about movement, but we mention about kinetic energy. Okay? Alright, movement is our result, but what is affecting is this two. Clear? Boleh? Question? So that is your 5 kinetic molecular theory that we will be using a lot in explaining the rest of your gases law. Okay? Banyak. Dan kalau nak selamat sayang, semua guna gas particles. Kalau nak selamat, semua guna gas particles. Tak payah guna atom, tak payah guna molecule. Unless kamu tahu benda tu adalah oxygen gas ataupun benda tu adalah gas apa dan kita guna atom atau molecule. Alright, kalau kita tak tahu, kita guna particles. Clear? Alright. Okay, kalau tak ada apa, kita bergerak kepada all the laws that we want to cover today. Alright, we want to cover today. If you realize, I skip ideal gas and real gas. Sebab ideal gas dengan real gas, hujung nanti kena cerita sekali lagi. So saya nak cerita sekali je when we compare ideal gas and real gas at the same time. Okay, kat hujung nanti. So we want to go for calculation first. And like I said, this weekend kita akan ada topical test. And I will try to confirm whether your final is in objective or is in subjective. Kalau kamu nampak petang weekend ni adalah objektif semua, then you know your final will be in objective lah.
Kalau still bercampur bermakna saya still tak confirm lah. Okay. Weekend, don't forget we have topic 4. Okay. And because of Norwest, so we will make it on Saturday night. Is that okay, Norwest? Alright, Dipawali kan? Alright. So, over here we have Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, and ideal gas law. Just one thing before I start asking question. For all the laws, assume all gases are ideal. Hanya ideal gas. Alright. Hanya ideal gas boleh guna laws yang saya ada kat depan. Satu lagi next week code sebab yang ni pun macam berat untuk kamu. Next week kita akan masuk Dalton's law. Semua laws yang kita belajar hanya apply when the gas behave ideally. In the other words, we actually assume all the gas behave ideally. Is that clear? Can I have the formula for each and every one of them? Ataupun can I have the formula and relationship? I think we start with Go because Go want to leave our class later on. Go, Boyle's law. What did Boyle's law say? Volume is inversely proportional to the pressure of gas. Volume inversely proportional with the pressure of gas. Okay, and what remain constant in Boyle's law? Amount of gas. Number of mole and temperature constant. Right? Formula, go. P1 V1 equals to P2 V2. Alright. Charles' law. Saya nak yang duduk dua orang tu, Fazini and the friend. Charles' law. Miss nak apa tadi? Charles' law, the relationship in Charles' law. What did Charles' law say? P and N are constant. P and N are constant. Okay. Kau dah cakap cepat. Ada dua orang, dua otak, dua mulut. Quick. Volume is directly proportional to temperature. Thank you. Formula Charles' law. V1 over T1 sama dengan V2 over T2. Faham? So ini kalau kamu semua faham, boleh buat, saya tak nak explain dah. Okay. Kamu, yang saya explain, kenapa Miss Wong explain dalam video ataupun dalam nota, sebab saya tak nak kamu hafal by heart. Especially dalam video. Okay, saya ajar cara nak cross semua tu sebab saya tak nak kamu lupa sama ada dia bahagi atau darab. Tapi dalam exam dia takkan tanya. Alright, dalam exam dia takkan tanya. Dia takkan tanya derive dalam syllabus kamu. So don't worry. Okay. Yang duduk sekali tadi, ada orang yang duduk sekali, Aiman and the friend. Aiman dengan Safan duduk sekali kot, betul? Come on, Avogadro. What did Avogadro say? Volume equal directly proportional to number of mole. Volume directly proportional with number of mole. Lagi? Formula dia. Apa yang constant? Apa yang constant? Pressure dengan Pressure, temperature. Pressure, temperature, constant. Formula dia? V1 over N1 equal to V2 over N2. Thank you. Setuju? Alright. Yang ni saya rasa yang PDT tu patut dah pernah jumpa dah. Ideal gas law. Zul, ideal gas law formula. PVRNT. PVRNT. RNT, NRT boleh lah. RNT boleh lah. Tengok video tu betul. Sebab video saya tulis RNT dulu. Pandai ha. Alright. So over here is all the formula that we will be using. Dalam exam, benda yang kamu perlu hafal hanya ini. Alright. Kenapa saya ajar cara nak dapatkan formula dalam video? Sebab saya, untuk orang yang tak suka hafal, kamu hafal yang ni je lah. Betul? Kamu hafal yang ni, kamu boleh jawab untuk soalan define, kamu boleh dapat formula. Okay, sebab tu saya ajar macam mana nak dapat formula tu. Saya tak nak kamu, saya tak nak kamu hafal. Okay, tapi kalau kamu boleh hafal, inilah formula yang kita akan guna. Alright, so in all the laws, alright, in all the gas law, we have 4 variables.
if you realize, I don't know whether you realize or not, we have 4 variables, which is pressure, volume, temperature, and also number of mole. Alright? So, dalam 4 ni, kalau kamu perasan, setiap kali 2 akan ubah, 2 akan constant. Betul? Alright? So, tak payah hafal gila-gila weh. Hafal 4 ni je. Saya ada pressure, volume, temperature, number of mole. Kalau Boyle's law adalah cerita pasal pressure, volume. Number of mole dengan temperature mesti kena constant. Itu je. Alright? Itu je. Jangan rasa gases ni banyaknya formula misal. Susahlah gas ni. Weh, gas ni antara yang paling senang. Tahu kenapa? Kita tak belajar benda lain. Kita belajar PVTN. Tu je kamu belajar. Pressure, volume, temperature, number of mole. That's it. Apa lagi? Alright, done. A bit of tips over here. Nak senang, kalau nak senang, volume kita kekalkan dia dalam liter. Kalau nak senang. Sebab nanti bila masuk PV NRT, volume mesti liter. Saya tahu dalam video saya ajar volume boleh mililiter, boleh liter, janji unit sama, betul? Boleh, tapi kalau nak senang, tak nak confuse jenis yang selalu buat salah kat unit. Volume, liter. Alright, temperature, yang ni tak ada pilihan. Yang ni the entire chapter bermula hari ni, jam hari ni, saat ini, temperature mesti Kelvin. Yang ni tak boleh berubah. Gas, we will never go for anything else. And that's why you realise that masuk soalan gas, temperature semua jadi degree Celsius dalam soalan, betul? Sebab kita nak kamu buat salah. Tak adalah weh, kita nak hang belajar lah. Hang janganlah buat salah tu kalau aku dah bagi. Temperature mesti Kelvin, tolong ingat. Number of mole tak ada pilihan, mole. Okay. So saya rasa yang saya cakap dalam video adalah option kamu adalah volume dengan pressure, betul? Tapi kalau siapa yang selalu pening, saya rasa volume kita stick with liter. That will make your life easier for later on. Okay. And talking about temperature in Kelvin. Can I know how we change degrees Celsius to Kelvin? Alright, Alia? Easy question. Tolak 273. Ha? Tolak 273. Tolak. Semua orang, Anas mata dah, ha? Anas, help her please. Tambah. Ke tambah? Tambah 273.15. And of course, if you ask me, kalau teacher saya tambah 273 je, salah tak? Tak salah, betul. Kita terima je so far. Tapi kalau dia nak particular, kalau dia nak kurang ajar, 0.5 adalah lebih tepat. Okay? Kalau tak percaya, pergi kat list of constant yang saya bagi. Pergi kat list of constant yang saya bagi. The degree Celsius bawah list of constant tu ada degree Celsius to Kelvin. Kenapa saya guna yang 0.15? Sebab bawah tu dia bagi 273.15. So kalau skema jawapan dalam exam guna 273.15, we got no argument kalau dia nak salahkan kita. Alright? So saya guna yang paling tepat 273.15 and Alia tambah. Okay? Always remember Kelvin must be bigger value than degree Celsius. Faham? Oh, of course. Nanti cakap saya tak ajar pula. Vice versa, tolak lah. Alright, vice versa, tolak lah. Okay? Yang ni tak ada apalah. Any question on the conversion unit? Siapa yang dah tengok semua video, you realize that semua, the entire chapter talking about that 4 formula and also unit. Betul? Unit. Tolonglah. Dan kalau okey kat sini saya tak payah cerita apa kot Boyle's law. Ada masalah dengan Boyle's law, Charles law, Avogadro law? Ada yang tak faham? Perlu explain in details? Tak perlu Alright, at the end of the day, yang ni yang saya nak. Boyle's law, P1V1 equals to P2V2. Pressure mesti kena same unit. Volume mesti kena same unit. Yang tu je. Okay, yang tu je saya nak tekankan dia. Alright, we'll go for question later on. Yang ni tak ada apa. Alright, graph. Ada masalah? Siapa yang, ada yang tak faham graph kenapa macam tu? Semua okay?
Sebab kalau saya tak nak bazir masa, sebab chapter ni memang banyak pasal calculation. So kita nak bergerak soalan terus. Sebab tu soalan saya bagi sampai 20 lebih. Okay. So over here kalau tak ada apa, just a kind reminder, the entire graph based on one thing, volume inversely with pressure. And before I move on, betul tak kalau Miss Wong tulis pressure inversely with volume? Yes or no? Betul. Therefore, graph kamu selain daripada pressure versus volume, dia boleh jadi the exact same graph but is volume versus pressure. Di mana bentuk dia akan kekal sama. Nampak? Sama juga kat sini. Alright, disebabkan we agree that your V will be inversely proportional with P, your P will be inversely proportional with the V. So graph yang kedua boleh jadi volume, boleh guna yang ni, volume inversely with 1/P, masih akan dapat straight line. I hope you understand what I mean. Sebab kalau soalan objektif, yang ni kena hati-hati. Kamu kena pandai baca graph. Alright? Dan bila pandai baca graph bermaknanya baca paksi lah. Kalau subjektif saya tak risau sangat sebab subjektif kamu yang kena plot. So tak ada isu, hang plot lah apa yang dia minta. Okay? Suka? Seronok ke soalan objektif? Ada yang seronok ke? Have you thought about soalan objektif 30 soalan tapi dia bagi 90 minit? Hang rasa soalan objektif tu yang hang baca-baca boleh dapat jawapan? God sake man. Good luck. That's all I can say. Same goes to here. Okay. Kat sini boleh jadi at volume ataupun volume. Dan graph dia sama. Okay. Graph ni tak ada apa, based on the formula only. Cuma nak bagi tahu paksi graph boleh berubah tetapi bentuk kekal sama. Okay. Alright. Charles Law pun tak ada apa. I think if you watch the video, then I think it should be clear enough. Macam biasa, Charles Law is V1 over T1 equals to V2 over T2. And guys, temperature must be in Kelvin. Okay? Yang tu je. Tak ada pilihan kat sini. Tak boleh degree Celsius walaupun sama. Temperature must be in Kelvin no matter what. Alright? Eng is extremely sleepy, so I think we should go fast. Okay. Eng, question. What is negative 273.15 and what is 0 over here? Absolute zero. This temperature is what we call absolute zero temperature. And explain a bit. No kinetic energy. No kinetic energy. Why? Who say no kinetic energy? Why no kinetic energy? Lagi? Because volume zero. Volume is zero. Alright. Most important thing. Apa maksud absolute zero temperature? We agree on volume increase, temperature increase. Betul? Ataupun lagi bahasa yang lagi senang, bila saya panaskan dia, benda tu akan kembang. Betul? So bila benda tu panas, balloon kita akan jadi besar, kembang. Betul? Alright, kalau kamu beli balloon mahal, benda ni boleh buat. Rendam balloon yang tu dalam air panas ataupun rendam balloon tu dalam panaskan dalam api sikit, kamu akan nampak balloon tu akan kembang sikit sebelum dia pecah. Okay? So dia akan kembang bila suhu saya panas. Tapi apa jadi bila suhu saya turun? Volume saya akan decrease. So what happened when my temperature drop and from the big volume, I decrease until my volume becomes so small. Until a moment, my volume becomes zero. Okay? Until a moment that my volume becomes zero. Okay? Temperature decrease,
volume decrease until volume equals to 0. Volume equals to 0. Betul? Okay? When volume equals to 0 over here, guys, what happened? That is what we call absolute zero temperature. So absolute zero temperature akan jatuh kat mana? Prof scientist tu dah buat. Diorang kata absolute zero temperature ataupun volume will become zero when the temperature is cold until negative 273.15 degrees Celsius. And negative 273.15 degrees Celsius, we die many times. Okay, I think about probably negative 20, negative 30, our heart stop beating because your blood stop flowing. So negative 273, I think we die many times already. Okay, so that is very, very cold. I don't think we achievable. So when it's not achievable, how do we get that negative 273? Sebab tu kita buat graph extrapolation. Sebab kita takkan dapat suhu negatif 273, betul? So apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat amali pada suhu-suhu yang kita boleh dapat and then kita extrapolate sehingga satu moment volume kosong. Suhu tu berapa? Yang tu yang kita nak. Okay? Because this is not achievable. Kamu takkan boleh buat benda ni dalam suhu bilik kita. Alright? Tak ada apa yang boleh tahan negatif 273. Faham? Okay, that's why you need to extrapolate. And a kind reminder, if you learn physics, disebabkan kita kena buat extrapolate. When you need to do extrapolate in your graph, graph yang kamu plot mesti mula dengan kosong. Kalau graph yang kamu nak buat extend tu, graph kamu tak boleh mula like this. Saya tahu dalam fizik kadang-kadang kamu belajar macam ni. Betul? Kan? Alright, kamu tak perlu mula dengan kosong, kamu boleh mula sebab graf saya mungkin skala sangat besar, saya mula dengan 100, betul? Alright, tapi dalam Chow's Law tak boleh. Chow's Law mesti kena mula dengan kosong sebab kita nak buat extrapolate. Faham? Okay, kalau keluar subjektif, benda ni kena hati-hati. Alright, you need to know this. Okay, Avogadro's Law lagi senang, tak ada apa. Yang ni tak ada apa, yang ni sangat-sangat senang. Okay, yang ni logik lah. Pernah main balloon? Hang lagi tiup balloon tu jadi lagi besar kan? Sebab kamu tiup, kamu masukkan number of mole of gas. Kamu masukkan gas. Gas kamu naik, volume kamu naik. Logik lah. Pernah main balloon yang kamu makin tiup, balloon tu makin kecil? Hebat weh, aku nak tengok hang tiup macam mana. If you can do that, show me. Alright, you will have a Anas law. You will have a Eng law. Okay, Norwich law, you will have that, you know, if you can do that, you'll be a legend in this century. All right, and why nowadays we don't have much law and everything? I think because we are too busy with games, with TikTok maybe. Yeah, if we don't have TikTok, maybe we have more professor. I'm sorry TikTok, kalau TikTok tengok ini, habis aku kena shoot. Okay. I want to go for all the formula before I do the examples or the question. If you realize why I'm doing this, biasa kalau sebelum ni saya akan ajar satu benda, saya buat soalan. Saya ajar satu benda, saya buat soalan. Betul? Yang ni saya nak ajar semua formula, baru saya buat soalan. Sebab dalam exam, kamu takkan tahu soalan tu duduk bawah formula mana. Okay? So the most important thing later on is not knowing the formula. Is knowing when to use the formula. Okay? So, PV equals to nRT seperti Zul cakap tadi. Very interesting formula and very important formula. Oh, by the way, if we are still in subjective, semua formula yang kamu tulis formula satu markah. Saya pernah dapat satu kertas yang budak tu tak boleh jawab apa. Saya tak tahu budak tu belajar apa. Dia hantar kertas yang hampir kosong, tapi dia dapat 1/100. PV equals to nRT. Kamu gelak. I'm like, when saya jumpa PV nRT atas kertas tu, I'm like, thank God dia ada satu markah. Bagi cepat-cepat. Okay? So every formula termasuk dengan P1, V1, P2, V2, V1 over T1, semua tu ada markah. Formula wajib tulis. Okay? Macam biasa. And talking about your ideal gas law, I think the most important thing over here is your unit. Okay, and the unit of volume is in liter, as we agree. Number of mole is in mole.
temperature is in Kelvin. Any problem with this? Agree? So my question, what would be the unit of my pressure and also what is actually the R? Anybody want to explain this to me, please? Apa kalau saya tak panggil nama, apa memang tak jawab? Kita diam lah. Kita diam, berkurun. Sampai global warming pun dah habis. Sampai dunia timur dah hilang. Sampai world end pun tak ada siapa akan jawab. Kita pun akan duduk kat sini kekal. Hidup apa memang tak nak buka mulut jawab soalan kah? Still waiting. Nabil macam nak buka. Come on Nabil. Be a man and do it. Nabil? P and R. How do we determine P and R? P is your pressure. Betul? Alright, Nabil, what is R? ATM. Pressure is ATM. Okay. Pressure boleh jadi ATM. Alright. My question adalah what is R? Anyone? Gas constant. Thank you. R adalah gas constant. And kalau siapa yang Google, kamu akan perasan gas constant ni ada saya rasa 6 atau 7 value kot. Banyak. Sangat banyak. Alright. Bergantung pada unit dia. Gas constant boleh berubah sebab unit dia berubah. Tapi at the end of the day yang kita belajar ada berapa? Gas constant yang kita belajar ada 2. Okay. Dan kalau tadi Nabil kata pressure saya ATM. So if my pressure is ATM, next question, what would be the value of gas constant that we are using? Anyone? 0.08206. 0.08206. Agree? Sebab unit. Sebab unit tu saya malas nak ajar, even dalam video pun saya tak ajar sebab saya tak nak kamu hafal unit tu. Dalam banyak-banyak benda, banyak lagi benda hang nak hafal. Unit tu tak payah hafal. Okay? Hafal value je. Okay? Hafal cara je. So kalau tadi saya rasa suara Hafiza kot. Kalau ATM, we are using 0.08206 over here. Next, we have another value. If my value that I have for gas constant is 8.314, another value. Okay, another value. My question, my pressure must be in what unit? Pascal. Novesh? Pascal. No, Kilopascal. Novesh, Kilopascal. Pascal or kilopascal? Both. So 1 ringgit and 1,000 ringgit is the same. So 100 marks and 1 marks is the same. So when you score 100 marks in my UPS, I'll give you 1 mark. Is that a deal? Pascal and kilopascal, same, both. Amboi, saya bagi RM1 dengan RM1,000, kamu benci Miss Wong sampai mati pun kamu duk menyampah kat Miss Wong. Come on boys, I give you another chance. Pascal or kilopascal? Are they the same? Pascal. Safan, Zul kata kilopascal. Novesh, are they the same? Pascal to kilopascal adalah dy1000. Do you know that? Novesh? If you say 1 ringgit and the same is equals to 1,000 ringgit, give me that 1,000 ringgit please. Give me 1 ringgit please because it's the same as 1,000. Thank you. Boleh? Kat sini saya rasa yang akan buat kamu pening adalah unit pressure dengan R. R tak pening. R tak ada isu. R ada 2 value je. 0.08206, 0.08206 or 8.314. Tak ada pilihan lain. Yang ada pilihan lain kat Google, jangan guna dan tak payah guna. Faham? So 2 je kamu kena hafal dan like I said, tak perlu hafal pun. Dia sebenarnya diberi dalam list of constant. Cuma kamu kena tahu nak guna macam mana. Dan cara nak guna adalah bergantung 100% pada value, pada unit of your Pascal, of your pressure. If the pressure is ATM, then it's 0.08206. If your pressure is kilopascal, then it's 8.314.
But we know that your pressure having so many other units. Unit lain untuk pressure? Anyone? Torr. Torr. We can have pressure in ATM tadi. We can have pressure in kilopascal tadi. We can have pressure in torr lagi. Lagi? Newton meter. Millimeter. Newton meter. Newton meter. Newton meter, yes. Boleh lah. Jarang. Lagi? Millimeter mercury. Millimeter mercury. Newton meter is actually the same as the Pascal. I think we're most likely using the Pascal. Okay? The value is the same. Boleh? Okay. Conversion ni kita akan tengok nanti di soalan. Okay? Conversion ni kita akan tengok dalam soalan. So kalau soalan bagi ATM, soalan bagi kilopascal, kamu selamat boleh guna balik. Kalau soalan bagi selain daripada Pascal atau kilopascal, dia bagi torr, semua ni, I think it would be easier to change everything to ATM. You realize that I love to use ATM sebab value dia kecil. Kalau kamu guna Pascal ataupun kamu guna torr ataupun kamu guna millimeter mercury, value dia besar. Torr dengan millimeter mercury, value dia ratus-ratus. Pascal value dia ratus ribu. 100,000 plus. Betul? So if you ask me, I will always go for the unit of ATM. Sebab unit dia kecil. Value dia kecil. Okay? Boleh? Question? We'll look at all the conversion later on. Anybody having any problem with ideal gas equation? No? Alright. Easy. Alright. Yang ni saya rasa kita akan tengok pada soalan nanti bila kita nak masuk. Convert macam mana nak tukar ni, kita akan masuk terus kepada soalan. Alright. Macam mana nak tukar daripada ideal gas cari mass, molar mass. Daripada ideal gas cari density. Macam mana daripada ideal gas cari molarity. By the way, perlu derive ke? Perlu derive ya? Tak apalah, ajar terus. Dalam nota saya ajar benda ni. Even dalam video pun saya ajar. Okay? Tapi dalam exam, at the end of the day, kenapa saya ajar? Again, saya nak kurangkan benda yang kamu hafal. Tapi dalam exam nanti, tak payah hafal pun tak apa. Alright? Kamu boleh masukkan sahaja. Tak payah tulis panjang-panjang, substitute, semua tak payah. Alright? Kamu tak perlu derive. Tak perlu derive. Ingat yang tu, kamu perlu guna je. Okay? Kind reminder, everything will remain the same. The unit will remain the same. Just a unit of mass must be in gram. The unit of molar mass must be in gram per mole. Yang tu je lah. Yang lain semua sama. Okay? Yang lain semua sama. Okay? Tak ada isu. Density pun senang. I don't see a problem in density. Density faham ke? PV equals to nRT. Number of mole equals to mass over molar mass. So kamu ada PV equals to mass over molar mass darab RT. Density is equals to mass over volume. So kita nak susun semula, matematik je lah. Kita nak susun semula mass dengan volume ni duduk sekali. Okay? Matematik sikit lah sayang, matematik. Dia sebenarnya bila kita buka kurungan tu, dia sama dengan mass RT over molar mass. Kita nak bawa volume tu duduk ke bawah. Sebab kita nak mass over volume. So saya akan ada pressure equals to mass RT. MR ada, volume bawa ke bawah. Betul? Alright, tapi volume tu kita nak mass dengan volume je. Kita nak mass dengan volume sahaja kekal di sini. So semua benda yang lain kita bawa ke sana. So bila bawa, pressure MR bawa naik akan jadi darab. Bahagi bawa naik akan jadi MR darab. RT tadi darab, so bawa turun akan jadi bahagi. Sama dengan mass over volume. Okay. Mass over volume akan sama dengan density. So density akan sama dengan pressure molar mass over RT. Agree? Okay, balik kepada unit. What would be the unit of my density in this ideal gas equation? Anyone?
What would be the unit of the mass over here? Gram per Aina? liter. Sorry, Nawash. What would be the unit of mass over here? Gram. Gram. Aina, volume, Aina? Liter. Liter. So, density will be? Density sama dengan mass per volume. Mass gram, volume liter. So, Gram L negative. okay. Density in your ideal gas equation. Density in your ideal gas equation must be in gram per liter. Tak ada pilihan. Sebab mass mesti dalam gram, volume mesti dalam liter. Okay. So density in here must be gram per liter. No option. Okay. Question. Senang. Alright, saya ajar macam mana nak derive semua ni. Saya ajar step-step ni semua. Sebab saya jenis manusia yang malas nak hafal. When I was a student, dalam banyak-banyak benda yang saya dah kena hafal, kalau benda yang saya boleh tak hafal, saya tak nak hafal. Okay? Of course, kalau kamu rasa kamu nak hafal, hafal je lah. This is the formula. Formula ni yang akan dapat 1 markah. Depan-depan tu semua tak ada markah pun. Okay? Alright. Again, unit. I tak tahu berapa kali I nak repeat unit dalam 1-2 jam ni. Yang ni pun lagi senang. Yang ni lagi senang. Molarity. Anybody molarity formula? Chapter 1 hari tu. Number of mole over volume. Number of mole over volume. Betul? So, PV equals to nRT. Mathematics. I want number of mole and volume. Number of mole and volume. Sama, saya nak number of mole per dengan volume. Volume bawa ke sini. RT saya tak nak. RT yang darab saya bawa ke sini jadi bahagi. So, pressure bahagi RT akan sama dengan number of mole bahagi volume. Setuju? Setuju? Terus, number of mole volume. That is my molarity. So molarity, which is mole per liter, will then be your pressure over RT. Yang ni saya letak last sebab dia paling senang. Alright. Yang ni saya letak last sebab dia paling senang. Depan-depan tu kita bagi settle dulu. Okay. Any problem with the unit? Dan saya nak ingatkan ya, tiga-tiga yang kita buat ni adalah daripada ideal gas law. So unit pada ideal gas law apply sehingga hujung. Okay. Alright. Have you tried all the exercise? The only things that's wrong, macam saya bagi tahu kat Zola. Alright, the only things that is wrong is the nombor soalan saya repeat. Betul? Bila saya tengok balik nota saya baru perasan sebab saya ada 2 table. So bila saya ada 2 table and saya kata follow above, dia tak follow daripada yang tu, dia follow tak tahu table mana. Okay, so dia jadi pelik lah nombor kat situ. Semua soalan adalah berbeza kecuali 1. Okay. So, any question yang tak boleh buat. Saya nak bincang yang kamu tak boleh buat dulu. Saya ada banyak soalan dalam ni. Soalan yang tak boleh buat dulu. Which one? Semua boleh buat? Nombor 13. Oh, semua boleh buat quiz terus ni. 13. This one. Is that? Yes. Good. Let's see. Before that, where is my calculator? Tak ada jawapan. Saya pun kena tekan calculator. Okay. Let's try. And everyone, question 13. As always, I want to start with the question that you cannot do first. Alright, yang boleh buat nanti kalau semua boleh buat, saya boleh bagi jawapan akhir je. So over here, I have an aluminium oxide decomposed to aluminium and oxygen gas at high temperature. Write a balance equation for the decomposition reaction. Writing that first, A. So I have your aluminium oxide, Al2O3. Oxide is in solid. Decompose, apa maksud decompose? Break down.
Decompose mean dipecahkan. Okay, dipecahkan kepada aluminium and also oxygen gas. Look at the physical state that I put in sayang. Logam adalah solid, oxygen adalah gas. Balance the equation. Aluminium 2, betul? Oxygen 3. Boleh jadi 3/2. Alright. Untuk yang nak senang, siapa yang nak senang tak nak pecahan, sebab saya tak suka pecahan bila kamu buat ratio nanti especially. So siapa yang tak nak pecahan boleh dapat 2 Al2O3, semua orang darab 2. Dapat 4 aluminium solid dan your oxygen gas tak payah jadi 3/2. Oxygen gas jadi 3 terus. Alright, maksud kat sini everything times 2. Alright, and dua-dua betul, tak ada masalah. Saya bagi dua-dua jawapan, dua-dua dapat markah. Tapi kalau calculation nak senang, go for yang ni. I mean matematik hang dah teruk dah. Matematik dengan pecahan, tak payahlah sayang, we know that. I know that. I mean, yeah, everybody knows that. Okay, just a kind reminder before I proceed. When you are writing your balance equation, make sure selain daripada balance, physical state semua kena ada. So, oxide adalah solid, metal adalah solid. Okay, oxygen of course is a gas. Next question. If a sample of 6.04 gram of aluminium oxide decompose completely at temperature 72 degrees Celsius, pressure 813 torr, calculate the volume of the gas release. Okay, so right now, what we have is pakcik ni 6.04 gram decompose completely. The keyword, completely. This guy finish. Betul? Dan bila dia habis, dia akan hasilkan siapa? Dia akan hasilkan aluminium dengan oxygen gas. But we only focus on the oxygen gas because the question asking for oxygen gas. Do you remember chapter 1 mole ratio? Saya ada mass. Saya nak cari volume. Okay. So saya kena ada number of mole. Alright, Fiza? So we need to find the number of mole. And before we find the number of mole, definitely changing that first. Pakcik ni tukar kepada number of mole, we need the molar mass of aluminium 2 oxide. Al2O3, aluminium berapa? 27. 27, thank you. 27 times 2, oxygen is a 16 times 3. Thank you. So jawapan? 102 gram per mole. 102 gram per mole. Salah. Daripada aku cari, aku tekan terus. 102 gram per mole. Thank you. And then cari number of mole. Number of mole of Al2O3 akan dapat 6.04 gram divided by 102 gram per mole. Fiza? 0.0592 mole. 0.0592 mole. Okay. This is the number of mole of aluminium oxide yang dah buat, boleh tanda kalau betul, well done. From equation. Alright, from equation, 2 mole of aluminium oxide will produce 3 mole of oxygen gas. Siapa yang guna equation 3/2 ni, alright, jadikan dia 1.5. I think that will still be easier than 3/2. Aku tak suka betul bila hang pecahan-pecahan dalam ratio. Dalam ratio ada pecahan tu, tolonglah sayang, benda last hang nak buat dalam hidup hang. Okay, so you have 0.0592 mole of aluminium oxide. So Fiza, how many mole of oxygen gas is produced? 0.1776 mole. 0.1176 mole. 177. 177 mole. Betul? Saya buatlah. Kejap salah. Betul ke? Salah.
Saya tak kira lagi tapi saya congak dan saya rasa jawapan dia tak berapa tepat, sebab tu saya tekan calculator. Mana dapat 0.1 lebih? Bagi 2 darab 3. Class, anybody else? Azri? 0.088. 8. Thank you. Betul? So, this is the amount of oxygen gas that you produce. And the problem arise is the temperature when this experiment is carried out or when this oxygen gas is produced, the temperature is at 72 degrees Celsius. And guys, dalam chapter ni, masuk dah soalan chapter 5, masuk dah Boyle's law, Charles law, Avogadro, whatever law, jumpa suhu dalam degree Celsius. Lau, the first thing that you do? Plus 273.15. Change it to Kelvin. Soalan tanya apa pun, benda pertama kamu buat bila nampak suhu dan jadi, bila kamu nampak suhu dalam degree Celsius, the very first thing that you do, tukar kepada Kelvin. Soalan apa kat bawah pun cerita nanti. Faham? Okay? Lau, in Kelvin? Mau nak kira? $345.15. Siapa yang guna hanya 273 tu saya terima ya. Setakatnya saya terima. Tapi jawapan kamu akan lain sikit dengan saya lah. Okay? Fazini dengan siapa yang duduk dengan Fazini? Anis ya? Anis dengan Fazini, dua orang adalah dua kerja ya. Share satu screen sahaja. Dua-dua tangan kena bergerak dan dua kalkulator kena bertekan. Is that clear? Ha, Fazini cakap dengan dia, tekan kalkulator. Nak tengok jawapan aku. Hai, aku buta apa? Where we are? Temperature. Okay. And then the pressure given is 813 torr. So the problem arise adalah pressure yang kita boleh terima pakai hanya adalah ATM atau kilopascal. Kita boleh guna terus. Tapi bila torr kita tak boleh guna terus. Okay? So saya nak tukar dulu kepada torr. Saya nak tukar torr tu tersebut. So first question. How do we change torr to ATM? Because Lau just wanted to calculate. So Lau, your question. How do I change the torr to ATM? What is the relationship? 1 ATM compared to 760. Then take the 813 divide 760 and the answer is 1.0697. Thank you. So daripada torr nak tukar kepada ATM, and again you realize that kalau dia bagi millimeter mercury, dia bagi torr, saya akan suka sangat tukar ATM. Saya takkan tukar kilopascal, susah. Tukar kepada ATM senang. So change to ATM, everybody should know 1 ATM adalah bersamaan dengan 760 torr. Therefore, doing the ratio over here, I have 813 torr. So how many ATM is that? So 813 torr, find the ATM. You realize that your ATM is pressure equals to 1.0697 ATM. Agree? Okay, selesai? Selesai. Okay, macam mana nak cari volume? Dah selesai. Macam mana nak cari volume? Saya ada number of mole. Saya ada temperature, saya ada pressure, soalan tanya volume. Formula? NRT over P. PV equals to nRT. Betul? Kita akan guna formula PV equals to nRT. So, the PV equals to nRT yang kamu akan ambil adalah semua yang kita dah kira. So from the PV equals to nRT, the pressure calculated just now is 1.0697. Alright, volume is the one that we are looking for.
So tinggalkan dia. Number of mole is the one that you have just calculated. Number of mole yang kamu dah kira 0.0592. And my question, alright, what would be our R? Izzati? Izzati guna R apa? 0.08206 Kenapa? because pressure is in ATM. Because pressure that you use is in ATM. Therefore, your temperature is 345.15. Alright. Masukkan suhu dalam Kelvin. Volume, tekan calculator je lah. My question is, Iman, volume calculated unit? Iman? Yes. Tak minta jawapan apa lagi? Tanya unit je. Volume unit? Liter. Sekejap. Tunggu. Tak apa, saya boleh minum kopi. Macam biasa. Dah lama tak buat kopi dalam tumbler. Air sangat banyak, kopi sangat sikit. Macam minum air. Cheers. Very tasteless. I feel sad. Very sad. Iman, I'm still waiting. I want unit, Iman. Senang je soalan saya. Unit. Liter. Liter. Betul? Saya tak nak pun bagi jawapan. Alright. Any problem? No? Aiman Saad. Value berapa? Aiman kira dapat berapa? Dapat Kuat sikit. Mic duduk kat mulut sikit. 1.5674. 1.5674. 7? 1.5674. 7? Yes, no, no, yes? Macam no? Miss, Yes. number of mole, do we need to use the oxygen gas or aluminium oxide? Oxygen gas, of course. Oh, patutlah. Sorry, saya salah salih. Oxygen gas, of course oxygen gas. Good mistake, Miss Wong, good mistake. So question, kenapa volume guna, kenapa number of mole guna oxygen gas punya? Kenapa number of mole guna oxygen gas punya? Saya ada 2 number of mole. Sebab kita nak cari volume of oxygen. Because I'm looking for the volume of oxygen gas. Thank you, Nawash. Okay, because we are looking for the volume of oxygen gas. Macam biasa sayang, skema saya duduk kat office lagi, and as always I have nothing pretty much, only my brain, my hand and my calculator. Kalau saya salah apa-apa bagi tahu lah. Okay. Kalau ada jawapan yang tak sama, then let me know. Macam biasa, jenis tak pegang skema. Teruk betul lah. Skema duduk mana pun saya tak tahu. Yep. I think the value is 2.3512 liter. Betul? Alright. Kalau dia adalah objektif, tak ada masalah. Unit tak jadi isu sangat sebab dia duduk dalam pilihan jawapan kamu, betul? Tapi kalau soalan exam kamu adalah objektif dan soalan exam kamu objektif 30 soalan 1 jam 30 minit, kalau ikut apa yang kamu look forward kat saya tu, bermakna satu soalan objektif adalah 3 minit. Dan sayang, you know what level of question? This level of question. And why I say I hate objective? Because if this question come out in your subjective, you know how many marks you get? Equation 1 markah. Alright, it's hang 1 second. Are we still there? Am I still there? Are you still watching everything that you watch? Because my PowerPoint hang a bit. Okay. So if this thing sitting in subjective, ni markah dia. Alright, kamu akan dapat 1 markah untuk equation standard. Kamu akan dapat 1 markah untuk number of mole aluminium oxide yang kamu kira. Kamu akan dapat markah ratio yang kamu kira.
kamu akan dapat number of mole of oxygen gas yang kamu kira. Dari konsep 1 markah, jawapan 1 markah. Temperature conversion tak ada markah, yang tu adalah kamu kena kira. So kat sini 4 markah dah. Formula 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Paling kurang kalau paling kedekut soalan ni 6 markah. Tapi benda yang sama kamu buat dalam objektif. Benda ni 1 markah. Still love objektif? Dan touch wood, katakanlah macam saya silap tadi, saya tersilap letak number of mole. Kamu hanya hilang berapa markah? Kamu hilang markah kat jawapan akhir je. 5 markah kat atas tu ada, betul? Tapi kamu silap tekan kalkulator 10 kat objektif dan kamu pilih jawapan yang salah tu. Bye-bye. And you want objective so much. Tahniah. Saya serius ya, kalau soalan objektif sekalipun, this will be the level of question. Okay? Alright, I can guarantee you that. Next, soalan lain yang tak boleh buat. Number 10. Number 10. This number 10. I think I have 2 number 10. Do I? I have 2 number 10. Which number 10? This or the first 10 or the second 10? The second 10. This one. Okay. Yes. You hate this question, do you? Alright, apa benda dia duk cakap ni. Let's see. Soalan senang tu senang sangat. Soalan susah tu susah sangat. Sebab kalau soalan senang dia obvious gila, betul? So this hour I think we go for yang kamu tak boleh buat dulu. An experiment is carried out to determine the molar mass. Soalan cari molar mass of an unknown gas. The pressure of the gas is Pascal. Look at here, is Pascal. And the temperature is 15.9 degrees Celsius. Given below is the data obtained in the experiment. The mass of empty bulb, the mass of bulb plus gas, the mass of bulb filled with water. Okay, determine the molar mass of the unknown gas. The density of water 15.9 degrees Celsius is blah blah blah. Okay, try. First and foremost, faham dulu soalan. I have a bulb, saya ada bulb kosong. That is bulb kosong. Bulb kosong 75 gram. Bulb yang saya buka, lepas tu saya masukkan gas, saya pump in a gas. Bulb ni sekarang jadi 76.036 gram. Before we move on, dalam dua ni, what can we get first? Mass of gas. Thank you. Mass of gas. Saya sangat yakin semua orang punya tangan duduk kat button yang pegang mic tu. Tangan kamu macam Azri tadi, Nabil tadi, tangan duduk kat mic. Saya nampak tangan kamu duduk kat tu dah. Tapi nak tekan tu bagi buka mic, no way je tangan dia sampai. Alright, makan tak cukup kot. Jari kamu tak cukup kuat nak buka mic. Memang berat tangan. So you get the mass of gas by having the mass of the gas and the bulb minus the mass of the empty bulb. Kita buat satu-satu. So you got 1.036. Tak payah tekan calculator. Correct? I mean, kamu tekanlah. Saya pandai. Saya tak payah tekan. Hang tekanlah. Semua orang pandai lah weh. Okay, you got the mass of gas over that. Settle. Next. Bulb yang sama. Okay, bulb yang sama. Mass of the bulb filled with water. Saya ada bulb yang sama. Tetapi bulb yang sama sekarang, Miss Wong isi penuh dengan air. Penuh, sampai penuh semua ni air. Okay, and the mass of this bulb with the water is 582.449 gram. So kat sini pula, bulb ketiga pula, what can we get? Kecuali Novesh hold your finger for a bit. Yang lain? Mass Natasha? Mass of water. Yes? Mass of water. You will then have mass of water. And the mass of water, of course, the mass of the bulb plus the water, alright, minus the mass of bulb. Kita assume bila kita kata filled with water adalah fully filled, di mana tak ada gas dah. Semua penuh hanya dengan air. Alright, so kita tolak dan kat sini, kat sini kena tekan calculator jadi tak pandai dah. Tak nak congak dah. 449 minus 75.
Yang ni saya rasa tak ada isu. 507.449 gram. Agree? Okay. Dengan kata lain, this one habis dah. Tak payah guna dah. Betul? Done. Itu je yang kita nak dapat. Next, kita tengok apa yang lain soalan bagi kat atas. The pressure of the gas is this one. The temperature is this one. So for the gas, kita bezakan dia sekarang. For the pressure of the gas, pressure is 111,052.2 Pascal. Dan seperti biasa, ada dua cara yang kamu buat. Saya nak ikut majority. Kamu tukar kepada kilo Pascal bahagi 1000 atau kamu tukar kepada ATM? Kilo Pascal. Okay, kamu tukar kepada kilo Pascal. So saya ikut tukar kepada kilo Pascal, kamu akan dapat 111.0522 kilo Pascal. Betul? Alright, okay. And then the temperature, again, low temperature 15.9 degrees Celsius. Change it to Kelvin. Your job today. Can I have the value? 289.05. 289? 0.05. 505. 0.05. 289.05. No point. Point, got point. 0.05. 0 and 5. After the point, 0 and 5. 0.05. Alright, sorry. Kelvin, agree? Bahagian atas selesai, tak payah tengok. Bahagian bawah pula. Kenapa saya bezakan bahagian bawah dengan atas? Sebab bahagian bawah is about water. Is about water. Nampak? So about water kita letak untuk yang air. So for the water, the density right now is 0.9999 gram per milliliter. Okay, temperature is the same, 15.9, so temperature remains 298.05 Kelvin. Setuju? Alright, soalan tanya molar mass. Okay, soalan tanya molar mass. So, cara nak buat bila dalam exam ataupun tak kira subjektif atau objektif, the problem arise adalah saya tak tahu saya nak kira apa. Betul? Alright, banyak sangat benda, banyak sangat value. So kalau dalam satu moment you don't know what to calculate next, lepas tu then nak buat apa? Start off with what we want. Jangan start off with apa yang saya ada. Start off with apa yang saya nak. Saya nak molar mass of the unknown gas. Bermakna kita akan mula dengan formula molar mass of the unknown gas. Saya akan mula dengan number of mole equals to mass over molar mass. Tulis dulu, okay, equation yang kita nak tengok. PV equals to mass RT over MR. Setuju? Setuju? So, yang ni yang kita nak. Dan kena fikir betul-betul. Sebab saya ada dua benda. Saya ada gas, saya ada water. Dan yang kita nak adalah molar mass of gas. Betul? So, mass pun kena adalah mass of gas. Volume pun kena adalah volume of gas. Pressure pun kena adalah pressure of gas. Temperature pun temperature of gas. Dalam exam hang tak payahlah tulis sampai gas penuh macam ni weh. Yang ni saya mengajar. So saya nak kamu nampak saya ada dua benda. Saya ada kehadiran air, saya ada kehadiran gas. Dan bila kita nak cari benda tu adalah molar mass untuk gas, semua benda yang kamu substitute dalam tu adalah untuk gas. Is that clear? So kita tengok balik bahagian gas sayang. Kita tengok balik bahagian gas. Apa yang kita dah ada? Mass of gas dalam gram. Dah ada. Pressure of gas. Alright, blah blah blah, the pressure of gas and the temperature. Dah ada. Pressure of gas dah ada. Dan sebab Hafizah kata dengan laju dia buka mic, dia kata saya nak bahagi 1000 tukar kilopascal je. So Hafizah, kalau pressure kamu adalah kilopascal, what would be your R? 8.314.
So R kita adalah 8.314, 8.314. Baca Melayu macam pelik lah. 8.314, okay? Satu. So yang saya nak adalah molar mass. Yang ni yang kita nak warna hijau. So semua benda lain patutnya jadi warna kuning lah. So kita cari lagi. Volume dengan temperature tak ada lagi. Temperature ada sebenarnya Miss Wang. This temperature. Ada. Betul? So saya rasa isu dalam soalan ni, volume gas nak dapat mana? Okay, kalau dah dapat volume gas, saya boleh kira Miss Wang tunjuk je volume gas. Volume gas nak dapat mana? So, yang ni. Satu ayat yang saya nak bagi. Setuju tak bahawa volume gas equals to volume of the bulb? Ataupun bahasa asal dia is the volume gas equals to volume of container. Tapi Miss Wong guna volume of bulb sebab container saya adalah bulb hari ni. Setuju? Okay. So macam mana nak dapat volume of bulb kat sini? Senang. Relationship kedua. Volume of bulb equals to volume of water. Setuju? Nabil setuju. Kenapa setuju? Kenapa setuju volume of bulb equals to volume of water? Ingat tak bulb kamu diisi penuh dengan air? Dan soalan kata must filled with water, and I told you just now, ayat yang saya bagi tahu adalah kita assume air penuh memenuhi ruang. Betul? So volume of bulb akan sama dengan volume of water. See that? And therefore, ladies and gentlemen, volume of water will be equals to volume of gas. Nampak? Nampak? Okay. So, of course sekarang dah nampak sikit kot. So yang kita nak cari adalah volume of water. Nak cari volume of water macam mana? Kita ada density, kita ada mass. So let's try this. Kita ambil semua benda yang pasal water, kita bawa kepada sebelah. Alright. Ni kalau jawab dalam exam ni penuh kat whiteboard. So I have the mass of water, I have the density. So from here we want to find the formula of density first. Density of water will be equals to the mass of water in gram over volume of water. Soalan, unit the volume over here. ml. Kenapa ml? Betul, kenapa ml? Sebab dia dah bagi dekat soalan. Density given 0.9999 is a gram per milliliter. So mass mesti adalah gram, volume mesti adalah milliliter. Topic 1, concentration. Okay. Density of water 0.999. Jangan round off sebab soalan yang bagi. Mass of water kita dah kira 449. Volume of water is the one that we are looking for, but the volume of water that you calculated is in milliliter. Alright, the biggest trick, unit. Okay, can I have the volume of water please? Natasha. Jawapan akan lain sedikit je sebab daripada bahagi 1 dia akan jadi bahagi 0.999. Yes, Natasha? 507.49975. 758 lah. 4 titik perpuluhan. Okay? Betul? Boleh tak masuk volume ni? So volume of water over here, we agree on just now. Volume of H2O will be equals to the volume of gas. Therefore, volume of gas will be equals to 507.4998. Agree? Boleh tak masuk value ni terus ke dalam equation? No. Why? Bagus? Sebab ni dalam ml.
sebab dia dalam ml. So you need to change it to liter. Alright, you need to change it to liter. Guys, unit. Hampa record suara unit ni, tidur malam ni dengar. Alright, tahu? Baik, Ham boleh ingat. Saya serius. Benda ni sangat senang. Tiap-tiap tahun benda ni keluar sangat senang, tak pernah susah. Satu je, unit. Okay? So be very careful with the unit, and then you got over there, pressure semua dah ada, kita just masukkan sahaja. Pressure of the gas seperti yang diberi, 111.0522 kilopascal. Volume seperti yang kamu kira, 0.5075. Alright, 4 titik perpuluhan. Mass yang kita dah kira 1.036. R is a constant 8.314 because you are using kilopascal. Masukkan temperature kamu akan dapat molar mass. Betul? Can I have the value? Molar mass? Kecuali no wash? Haifa? I want the answer for this question. Molar mass. Saya menjawab soalan ke sayang? Faham ke? Ada soalan tanya ya, kalau siapa yang ada buat, even though nanti kalau dia keluar objektif pun, kamu still buat macam subjektif. Kalau soalan susah, dia tak ada cara pendek. Okay, hang buat macam mana pun hang kena tulis. Alright, molar mass, saya nak Haifah. Ya, madam. Saya nak molar mass. Are you doing it together with us just now? I give you everything already. You basically just press the calculator and get it. Even though kamu tak buat lagi pun, kamu akan boleh dapat. Sebab saya, kalau kamu buat sekali dengan saya dari tadi. Answer? Aiman? And the gang? Aiman dengan Safan? 0.0442. 0.0442. Betul? Saya dapat lain ke saya salah kira? 0.1528. Kilopascal betul. Bahagi 1000. So bring it over. So 111.0522. And then the volume calculated tukar kepada liter 0.5075, betul? Kan? Semua value yang substitute betul lah? Okay. And then kamu ada 1.036 yang mass yang kita kira 8.314 is the constant. Darab dengan your temperature 05. Sekali lagi. 44.1753. 44 lebih, mana boleh jadi 0 point lebih weh molar mass. Ringannya, hidrogen pun dah 1 gram. Awak, separuh daripada hidrogen. Mana logik molar mass kamu kecil? Saya rasa lah, saya tak tahu betul ke tak Aiman. Volume tak boleh substitute terus. Volume kena dalam liter. Volume yang kamu substitute kena dalam liter. Check yang ni. Okay. Alright. Boleh. Saya tulis besar sikit lah. Okay. So over here temperature 289.05. Over here molar mass adalah benda yang kita nak cari. So kamu sebenarnya bawa je. Betul? Alright. Unit semua, value saya semua betul lah. Value saya semua betul kan? Jangan buat saya rasa macam tak pandai pula. And value or ada dah unit. Gram per mole.
gram per mole. Setuju? Semua jawapan akhir dalam topik ni kena ada unit. Tak ada satu benda yang soalan minta kira tak ada unit. So jawapan akhir kamu mesti kena ada unit. Alright, antara dua soalan yang susah yang memang saya tahu tiap-tiap tahun budak tak boleh buat. So it's okay, tanya ada lagi? Yang lain? Yang lain? Number 7. 7 kita ada 1-7 je kan? Ya. Okay. Balloon. I love this question. Faham ke soalan? Soalan nombor 7. Okay. Let's see. Tiba-tiba ada cleaner jalan terkejut, aku ingatkan siapa. Takut weh. Takut sampai saya pagi ni datang saya duduk ajak pensyarah lain hang kena duduk satu tingkat dengan saya. Supaya tak sunyi sangat. Tak takut apa siapa yang duduk blok tak ramai tu tak takut? Takut kot malam-malam tiba-tiba ada bunyi orang ketuk pintu semalam Halloween. Alright. Jahat aku. Tak ada apa weh. KPP ni selamat. Sangat selamat, tak ada apa. Gurau sahaja. Where we are? A meteorical balloon is filled with helium at atmospheric pressure. Calculate the volume of the balloon if it's to hold all the gas from 25 centimeter cube of gas cylinder at 150 atm. Assume the constant pressure. Saya nak lukis terus boleh tak? Alright, saya cakap je boring. So right now, I have a balloon. And this balloon holding helium gas. And this balloon right now is at atmospheric pressure. Can anybody tell me what is atmospheric pressure? 1 atm. Atmospheric pressure is our pressure now. Okay? Our pressure right now is 1 atm standard. Alright, muka bumi standard 1 atm. So pressure atmospheric 1 atm at this moment. Okay, itu maksud dia. Thank you. Calculate the volume of the balloon if it hold the gas from a 25 decimeter cube gas cylinder. So I have a gas cylinder, satu tong gas dan gas dalam ni sebanyak 25 decimeter cube. Okay, and this tong gas sekarang duduk at 150 atm. And what are we going to do is we are going to pump all the gas into this balloon. Itu maksud dia. Alright, to hold all the gas. Kita akan masukkan semua gas. The 25 liter adalah pada 150 atm. Berbanding dengan 1 atm. Remember what Boyle's law said? Alright, pressure changing, betul? Volume pun akan berubah. Volume takkan jadi 25 liter dah. Volume akan jadi sangat banyak. Oh, by the way, kamu selalu duk dengar saya cakap 25 liter. Do you know 1 decimeter cube is equal to 1 liter? Okay, please do. Assume constant pressure. So, dua-dua kat sini, constant pressure. Okay. Blah, blah, blah. The balloon will burst if the volume exceeds 4,000 decimeter cube. Alright, wait. The filling temperature semasa saya isi suhu adalah 15 degrees Celsius. Lau, 15 degrees Celsius. (288.15) Kelvin. Okay, that is the temperature. Alright, if the filling, what is the maximum the temperature balloon can stand at atmospheric pressure? Okay. Blah, blah, blah. So, saya nak cari volume. Tak, saya nak cari max temperature. Temperature max adalah berapa? Okay. First and foremost, volume exceed 4,000 akan pecah.
volume lebih 4,000 baru pecah. Bermakna volume max balloon, saya letak di bawah balloon volume max balloon adalah 4,000 decimeter cube. Baca ayat betul-betul ya. The balloon will burst if the volume exceed 4,000 liter. Lebih 4,000 baru pecah. Bermakna 4,000 tak pecah lagi. Okay? 4,000 adalah maksimum. Dan saya nak tahu suhu maksimum untuk volume tersebut. Kalau saya masukkan semua gas dalam ni. The filling temperature is 15 degrees Celsius. Semasa saya isi kat sini, suhu saya adalah 15 degrees Celsius, which is 288.15 Kelvin. Okay? And pressure constant, atmospheric pressure. Pressure kat sini 1 atm, pressure kat sini 150 atm. Okay. Nampak dah? Okay. So, what do we use is your combined gas law. First and foremost, kenapa combined gas law? Because number of mole tak berubah. First and foremost guys, number of mole tak berubah. Number of mole constant. Kenapa number of mole gas constant? Sebab gas yang duduk dalam pump ini, gas yang duduk dalam tank ini akan dimasukkan ke dalam balloon. Kita ada satu bekas, kita transfer gas tersebut ke dalam balloon sahaja. Dengan kata lain, kita tukar bekas, kita tukar keadaan. Tetapi jumlah gas kita ubah tak? Tak ubah. Number of mole gas sama, betul? Alright, saya tak buka pipe tu lepas tu saya pump lagi gas. Tak, saya cuma ada satu tong gas. Saya masuk gas dalam tong ni ke dalam balloon. Itu je saya buat. So number of mole constant, betul? So apa yang berubah adalah daripada tong ni, the pressure is 150 atm, the temperature is 288.15, the volume is 25 liter. Decimeter cube, liter decimeter cube samalah. Okay? So pressure, temperature, volume. Dan semua ini berubah. Pressure jadi atmospheric pressure 1 atm sahaja. Okay? Temperature saya adalah benda yang saya nak cari. Kalau volume maksimum adalah 4,000 liter. Kenapa saya kata temperature maksimum adalah yang saya nak cari? Sebab saya nak cari suhu sebelum balloon pecah. So sebelum balloon pecah, kita akan ambil volume sebelum balloon pecah. Nampak? So, saya ada banyak formula. P1, V1, P2, V2. Tak boleh. Sebab bukan setakat pressure, volume berubah. Temperature ubah. So, tak boleh guna. V1 over T1 equals to V2 over T2. Tak boleh guna. Sebab apa tak boleh guna? Temperature berubah, volume berubah, pressure pun berubah. Nampak? So, tak boleh guna, tak boleh guna. So, yang kita boleh guna adalah combined gas law. P1, V1 over T1 equals to P2, V2 over T2. Nampak? Okay. Dan bila kita start bermain dengan P1, V1, dengan P2, V2 semua ni, kita ada keadaan, betul? Keadaan 1, keadaan 2. Dan selalunya student akan buat salah pada keadaan tersebut. Make sure kamu tahu, pilih siap-siap yang ni situasi pertama, yang ni situasi kedua. Bila kamu masukkan data, bila kamu masukkan value, kamu substitute value, jangan salah ambil orang. Siapa jadi situasi 1, siapa jadi situasi 2, saya tak kisah. Okay, so P1 over here is 1 atm, volume is 4,000 liter, temperature 1 is the one that we are looking for. Okay, pressure 2 adalah dari dalam tank 150 atm, volume 25 liter, temperature 288.15 Kelvin. Dan kita nak cari T1. Suhu atas balloon tersebut. Sebelum balloon tu pecah. Okay? Faham ke? Ada dua benda kamu kena faham. Satu, soalan. Kedua, formula apa nak guna. Alright?
formula dia semua senang nak guna. Formula dia tak ada satu pun yang susah. Betul? Berbanding dengan topik 2 kamu hari tu. Delta E, RH 1/n square, yang tu lagi susah nak kira. Yang ni senang je. Tapi yang mana satu nak guna? Okay. Ada soalan nak tanya apa-apa? Go, I thought you say you want to go for swab test. No. Alright, Haris. Saya nak jawapan. Haris Daniel. Haris. Jap. Saya nak jawapan. Tiga 307.36. 307.36. Haris, unit? Kelvin. Kelvin. Value you should know 307.36. Haris said. Agree? Okay. 307.36. And unit, balik kepada unit Kelvin. Jangan tinggal. Faham? Alright. I think the keyword over here, like Norway said, the atmospheric pressure. The atmospheric pressure is 1 atm standard. Melainkan dalam soalan, dia bagi tahu atmospheric pressure kamu adalah 0.8 dan 0.8 lah. Tapi kalau dia tak bagi tahu atmospheric pressure adalah berapa, atmospheric pressure mesti adalah 1 atm. Is that clear? Alright, pick up the new thing. Alright. Lagi, ada soalan lagi? Miss nombor 12. Boleh. 12 ada satu je kan? Sekejap. 12. Sulfur vapor at 445 degrees Celsius. Lau, 445 degrees Celsius. Oh, jangan risau. Esok ada orang lain buat kerja ni. Mungkin Azri dia gelak kat Lau. Azri? 718.15. Thank you. The density of sulfur vapor at 445 degrees Celsius, 718.15 Kelvin, and 755 millimeter mercury is 4.33 gram per liter. What is the molecular formula of the sulfur vapor? Molecular formula. First thing, Syuhada, faham tak soalan? Apa yang dia nak molecular formula tu? Tahu tak apa tu molecular formula? Tak tahu? Tahu. Molecular formula adalah contoh Molecular formula adalah contoh macam CO2. Ni molecular formula. So sulfur, kita nak tahu sulfur vapor ada seorang je. So kita nak tahu sulfur wujud seorang tu berapa. Oksigen kita tahu oksigen 2. Betul. Nitrogen kita tahu N2. So sulfur sekarang berapa sulfur? Yang tu yang kita nak tahu. Okay. So how do we find? We need to find the molar mass first. We need to find the molar mass. Soalan bagi density, dia ada suhu, ada pressure. So we change everything to what we want. Suhu kita dah tukar kepada Kelvin. The next thing that I think we want to change is the pressure. And Haifa, saya nak 775 mm mercury kepada atm. Haifa, 755 mm mercury. I want to know how many atm. Haifa, 1 millimeter pula. 1 atm equals to how many millimeter mercury? 760. So right now you have 755 millimeter mercury, Haifa. I want the atm, please. .979Y. Ha? 0.9791. Saya tak tekan kalkulator tapi saya yakin jawapan dia mesti 9.9 lebih. Sebab 756 dengan 760 sangat dekat dengan 1. Betul?
Okay, kita tekan calculator. Betul. 0.99 something, right? Yes. 0.9791. 0.979? Haifa buat macam mana? Silap Miss, silap. Miss tak silap, hang silap. Miss betul weh. Bukti. Saya silap Miss. Saya gurau je sayang. Biasalah ayat tu. Haifa, come on. 0.9? 0.9934. Thank you. Common sense je sayang. Tengok congak pun tahu dah jawapan berapa. Okay, 0.9934 kita ada temperature, kita ada pressure. So next kita nak bergerak kepada, by the way kita ada density. Density given. Okay, so next kita akan bergerak kepada formula yang kita nak guna. So macam biasa saya akan jenis tak hafal formula. Siapa yang hafal boleh salin terus, siapa yang tak hafal dan you know, kamu akan ada this one. Betul. And density akan jadi PMR over RT equals to mass over volume density. Betul. Alright, siapa yang hafal formula kamu akan guna teruslah. So density saya dah ada, macam biasa saya akan tick dulu benda yang saya dah ada dan benda yang saya tak ada. Density dah ada, density ada. Pressure, ATM, settle. Pressure kalau dah ATM, Haifa. Kalau pressure kita ATM sayang, what would be your R value? (0.0826). 0.08206. Alright. So bila pressure dah ada, R automatically akan ada. Okay, temperature dah ada. Tadi Lau dah kirakan untuk kita, tukang kira temperature hari ni. Esok orang lain pula So you have your temperature calculated over here. Obviously kita dah ada semua benda and the one that we are looking for, ladies and gentlemen, molar mass. Nampak? Saya jenis akan buat macam ni sebab dia banyak value. So bila dia banyak value, jangan substitute terus. Tengok dulu apa yang kita nak. Okay. Check dulu semua yang selain daripada tu, make sure ada dulu. Baru masukkan. Okay, masukkan value. Pressure kamu adalah yang Haifa dah kira 0.9934 ATM. Molar mass is the one that we are looking for. Your R is a constant of 0.08206. Your temperature, Lau calculated 718.15. And the density given 4.33 gram per liter. Perfect. Tekan calculator, Haifa, saya nak jawapan molar mass kat sini. Dua 256.8682. 256.8682. Setuju? Unit? G mol -1. Thank you. And, so ada. Dah ada molar mass. Soalan tanya molecular formula. Remember your empirical formula sikit? Boleh guna yang tu. Okay? Alright, boleh guna yang tu. Kita tahu the atomic mass of one sulfur. So ada atomic mass of one sulfur sama dengan? Hayo. Tengok list kan? 32.1 gram per mole. Betul? So sekarang saya tahu S saya adalah berapa biji. Saya tak tahu berapa biji. Tapi saya tahu molar mass dia is 256.8682. So nak tahu S adalah berapa biji, senang je. Sn ataupun S sama dengan berapa equals to 256.8682 divided by 32.1. Then you will have a N value. So ada? 8. 8 net. Okay, 8 bukan jawapan akhir sayang. Siapa yang jawab 8, that is not your final answer.
Question asking for the molecular formula of sulfur. Jawapan kamu S8. Yang akan dapat markah this one. Okay, 8 is the ratio. 8 bukan jawapan. S8 adalah jawapan. Question? No? Boleh? Soalan? Tak ada? Okay. Go, is KMPP treating you well? Or you hate KMPP already? I don't see your mom hate like that. I miss her though. Alright. Question so far? Dah jumpa kawan-kawan? Belum? Rugi lah. Fazini tak apa. Fazini dengan Anis boleh kutuk Miss Wong malam lagi makan Maggi. Dok buat ataupun dah buat. Dok gelap macam tu mesti dah buat dah. Perempuan ni tak boleh percaya kalau dia duduk sekali dalam satu bilik. Tak adanya kalau dia orang tak kutuk aku. Alright. Yes, go. Please join them tonight. So you can kutuk me together with them. Oh, it's okay. I know what I'm doing is right. Okay. So I think we have still, saya rasa yang kita bincang hari ni dan sejam lebih ni is most of the question yang saya rasa paling susah dalam tutorial saya. Yang lain tu agak straightforward. Soalan-soalan macam ni agak straightforward. Kamu dah ada value, tukar unit, pilih formula dan kamu dapat jawapan. Betul? Dan saya rasa tak ada satu soalan yang saya bagi yang tak ada conversion unit. Especially temperature. Alright? Be very careful with all the units. And tomorrow, kita still akan sambung tutorial ni. Alright, saya nak sambung tutorial ni. Ada soalan mana-mana yang tak buat lagi, tolong siapkan. Ada soalan yang kita tak bincang lagi ni, saya boleh bincangkan lagi. Alright, so cuba buat balik yang tak dapat tu. Dan esok kalau ada masa, saya akan bagi soalan on the spot, kita kira on the spot. Dan kita tahu. Yang ni kamu ambil masa, you take your very sweet time. Kamu belak-belak buku sampai koyak nota kamu nak cari formula. So, kalau semua boleh buat, then kita akan pergi kepada soalan on the spot. Okay? Boleh? And I hope this calculation is easy for you. It's very easy, in fact. Okay? So, if nothing else, and I think that's it for today, and I hope the line, everything is still good, and I hope KMPP is very well. Untuk yang tahun lepas, welcome back to college. Untuk yang baru datang, welcome to KMPP. And it's horrible. Alright? Thank you. Untuk yang akan datang, we are waiting for you here. Alright. Thank you and have a good day. I'll see you tomorrow. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Ada